Okay, my wonderful students. Now Miss wanna teach you how to find highest common factor or HCF and lowest common multiples or LCM. Okay, look at the example. Find the LCF and LCM of 30, 50, and 45. Okay, the first one we have to find the factorization. Ya, kita mencari faktorisasinya ya. We start from 30. Oke. Nah, untuk mencari faktorisasi primanya, maka we divide it start from the small prime numbers. Ya, jadi untuk mencari faktorisasi primanya, kita bagi dari bilangan prima yang terkecil. As you know, the small prime numbers that start from 2, after that 3, after that 5. Jadi anak-anaknya dibagi dulu dari 2. Kalau tidak bisa habis dibagi 2, maka lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Kalau nggak bisa habis dibagi 3, lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 5 dan seterusnya seperti itu. Oke, look at this one. We have 30 ya. Can 30 divided by 2? Yes, of course. So we divided by 2. Karena 30 itu habis dibagi 2, maka kita mulai dari 2 ya. So 30 divided by 2 equals how many? That is 15, right? Okay, now we have 15. 15 divided by 2 cannot, so we continue to the next prime numbers, that is 3. Yeah. Okay, 15 divided by 3 equals 5. Okay, next we find 50. Ya, kita cari faktorisasi dari 50. Okay, can 50 divided by 2? Yes, of course can. Get 25. Okay, now can 25 divided exactly by 2? Cannot, ya. Okay, can 25 divided exactly by 3? Cannot. Yeah, so if we divide it by 2 cannot, by 3 cannot, so we go to the next prime numbers. Okay, can 25 divided exactly by 5? Yes, of course can. So 25 divided by 5 get 5, right? Yes. Okay, now let's continue 45. Okay, can 45 divided exactly by 2? Cannot. How about 3? Yes, can. Ya, 45 divided by 3 get 15. Okay. 15 divided by 3 equals 5. Okay, until here I think clear. Okay, after this, yeah, we write here 30 equals, look at this one kids, ya. So you fill in here is this. Jadi anak-anaknya untuk mengisi yang ini, ya, look at my circle. Oke, jadi untuk 30 ini anak-anaknya isi yang ini ya, Nak. 2, 3, and 5. Ya, letter for 15, 50, that is 2, 5, and 5. Okay, for 45, you have to write 3. Okay, in here also 3 and 5. Okay, okay, let's continue. Yeah, just now we have 30 equals 2 times 3 times 5.
Okay. Next, we have 50 equals 2 times 5 times 5. Okay. 45 equals 3 times 3 times 5. Okay. Now look at the same number. Coba perhatikan angka yang sama ataupun angka yang berulang. Jadi kita buat dalam bentuk berpangkat. Oke, for 30 untuk 30 tidak ada yang berpangkat. Nah, untuk 50 ini kan ada 2 dikali 5 dikali 5. Itu sama dengan 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Oke. 50 equals 2 times 5 square. Okay, for 45 equals 3 square times 5. Right? Yeah. Okay, now let's find HCF. Ya, HCF. Kita mau mencari highest common factor-nya. Oke. Highest common factor. Nah, untuk mencari HCF, ya, anak-anaknya perhatikan bilangan yang sama. Ya, artinya dia ada di 30, ada di 50 dan juga ada di 45. Do you know what number is it? Let's see together. Look at 2. Yeah, 2 have in 30 and 50, but 45 there is no 2. How about 3? 3 have in 30 and 45. There is no 3 in 50, right? Okay, 5. Look at 5. Have in 30, also have 50, yeah, and 45. Jadi angka yang sama atau faktor yang sama yang ada di ketiga bilangan ini itu adalah 5, ya kan? That is have 5. Ya, this one ya ada di 45. Wait. Ada di 30, ada di 50, kemudian ada di 45. Ya. Nah, pertama untuk mencari HCF kita lihat bilangan atau angka atau faktor yang sama di ketiga bilangan yang ini. Oke. Nah, kita sudah cari yaitu 5. Oke, untuk mencari HCF ya highest common factor, maka kita pilih pangkat yang terendah atau yang terkecil. Oke, kita punya di sini 5 dan 5 pangkat 2. So we choose the smalls ya, kita pilih yang terkecil. That is ya 5 ya, itu adalah 5. Jadi we write here 5. Oke, wait ya. So in here is 5. Okay. Next, let's find LCM. LCM, lowest common multiples. LCM. Nah, untuk mencari LCM, maka kita ambil semua faktor primanya dan kita pilih pangkat yang tertinggi. Ya, oke. Look at from here. Ya, faktor primanya ya dari sini itu ada 2 ya faktor prima. Ada 2. Oke, kemudian ada 3 juga dan 5 ya. Oke. And 5. Ya, this one ya have 2 5 square. In here is 3 square and 5.
Nah, jadi faktor primanya itu ada 2, 3, dan 5. Is it? But we choose the highest. Kita pilih yang tinggi, pangkat yang tertinggi. Nah, karena di sini hanya 2 saja ya, berarti 2 dikali. Nah, 3-nya di sini yang paling tinggi itu adalah 3 pangkat 2. Ya kan? So we write here 3 square times. Nah, 5-nya itu yang tertinggi itu adalah 5 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 2. Oke, jadi so in here equals equals 2 times, what is the meaning 3 square? The meaning is 3 square is 3 times 3, right? 3 times 3 equals 9 times 5 square. It means 5 times 5 equals 25. Okay, so we write here. Okay, the first one let's multiples 2 times 50, that is 2 times 25, that is 50. 50 times 9, that is 45 plus 0. So the answer is 450. Yeah, 2 times 9 times 25 equals 450. Okay, so the highest common factor of 30, 50, and 45 is 5, right? And the lowest common multiples of 30, 50, and 45 is 450. Like that. Is it clear, my lovely students? Is it clear? Okay.